اگلی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے اصلی جن۔ ادیب جناب سعادت حسن منٹو۔ لکھنؤ کے پہلے دنوں کی یاد نواب نوازش علی اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کی اکلوتی لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 برس تھی۔ گہرے جسم کی بڑی دبلی پتلی نازک پتلے پتلے نقشوں والی گڑیا سی، نام اس کا فرخندہ تھا۔ اس کو اپنے والد کی موت کا دکھ ہوا مگر عمر ایسی تھی کہ بہت جلد بھول گئی، لیکن اس کو اپنے دکھ کا شدید احساس اس وقت ہوا جب اس کو میٹھا برس لگا اور اس کی ماں نے اس کا باہر آنا جانا قطعی طور پر بند کر دیا اور اس پر کڑوے پردے کی پابندی عائد کر دی۔ اس کو اب ہر وقت گھر کی چار دیواری میں رہنا پڑتا۔ اس کا کوئی بھائی تھا نہ بہن۔ اکثر تنہائی میں روتی اور خدا سے یہ گلہ کرتی کہ اس نے بھائی سے اسے کیوں محروم رکھا اور پھر اس کا ابا میاں اس سے کیوں چھین لیا۔ ماں سے اس کو محبت تھی مگر ہر وقت اس کے پاس بیٹھی وہ کوئی تسکین محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کوئی اور ہو جس کے وجود سے اس کی زندگی کی یک آہنگی دور ہو سکے۔ وہ ہر وقت اکتائی اکتائی سی رہتی۔ اب اس کو 18واں برس لگ رہا تھا۔ سالگرہ میں 10-12 روز باقی تھے کہ پڑوس کا مکان جو کچھ دیر سے خالی پڑا تھا پنجابیوں کے خاندان نے کرائے پر اٹھا لیا۔ ان کے 8 لڑکے تھے اور 1 لڑکی۔ 8 لڑکوں میں سے 2 بیاہے جا چکے تھے، باقی اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے۔ لڑکی ان 6 سے 1 برس بڑی تھی۔ بڑی تنومند، ہٹی کٹی، اپنی عمر سے 2-2.5 برس زیادہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ انٹرنس پاس کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس کے والدین نے یہ مناسب نہ سمجھا تھا کہ اسے مزید تعلیم دی جائے، معلوم نہیں کیوں۔ اس لڑکی کا نام نسیمہ تھا، لیکن اپنے نام کی رعایت سے وہ نرم و نازک اور سست رفتار نہیں تھی۔ اس میں بلا کی پھرتی اور گرمی تھی۔ فرخندہ کو اس مہین مونچھوں والی لڑکی نے کوٹھے پر سے دیکھا، جبکہ وہ بے حد اکتا کر کوئی ناول پڑھنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ دونوں کوٹھے ساتھ ساتھ تھے، چنانچہ چند جملوں ہی میں دونوں متعارف ہو گئیں۔ فرخندہ کو اس کی شکل و صورت پہلی نظر میں قطعاً پرکشش معلوم نہ ہوئی، لیکن جب اس سے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو اسے اس کا ہر خد و خال پسند آیا۔ موٹے موٹے نقشوں والی تھی، جیسے کوئی جوان لڑکا ہے جس کی مسیں بھیگ رہی ہیں۔ بڑی صحت مند، بھرے بھرے ہاتھ پاؤں، کشادہ سینہ، مگر ابھاروں سے بہت حد تک خالی۔ فرخندہ کو اس کے بالائی لب پر مہین بالوں کا غبار خاص طور پر بہت پسند آیا، چنانچہ ان میں فوراً دوستی ہو گئی۔ نسیمہ نے اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو پوچھا، یہ ناول کیسا ہے؟ فرخندہ نے کہا، بڑا ذلیل قسم کا ہے، ایسے ہی مل گیا تھا، میں تنہائی سے گھبرا گئی تھی، سوچا کہ چند صفحے پڑھ لوں۔ نسیمہ نے یہ ناول فرخندہ سے لیا۔ واقعی بڑا گھٹیا سا تھا، مگر اس نے رات کو بہت دیر جاگ کر پڑھا۔ صبح نوکر کے ہاتھ فرخندہ کو واپس بھیج دیا۔ وہ ابھی تک تنہائی محسوس کر رہی تھی اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو چند اوراق دیکھ لوں۔ کتاب کھولی تو اس میں سے ایک رکا نکلا جو اس کے نام تھا۔ یہ نسیمہ کا لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے فرخندہ کے تن بدن میں کپ کپیاں دوڑتی رہیں۔ فوراً کوٹھے پر گئی۔ نسیمہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اسے بلانا چاہے تو اینٹ جو منڈیر سے اکھڑی ہوئی تھی زور زور سے کسی اور اینٹ کے ساتھ بجا دیا کرے، وہ فوراً آ جائے گی۔ فرخندہ نے اینٹ بجائی تو نسیمہ سچ مچ 1 منٹ میں کوٹھے پر آ گئی۔ شاید وہ اپنے رکے کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی وہ 4-4.5 فٹ کی منڈیر پر مردانہ انداز میں چڑھی اور دوسری طرف کود کر فرخندہ سے لپٹ گئی اور چٹ سے اس کے ہونٹوں کا طویل بوسہ لے لیا۔ فرخندہ بہت خوش ہوئی۔ دیر تک دونوں گھل مل کے باتیں کرتی رہیں۔ نسیمہ اب اسے اور زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ اس کی ہر ادا جو مردانہ طرز کی تھی اسے بے حد پسند آئی اور وہی فیصلہ ہو گیا کہ وہ تادم آخری سہیلیاں بنی رہیں گی۔ سالگرہ کا دن آیا تو فرخندہ نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنی ہمسائی کو جو اس کی سہیلی بن چکی ہے بلا سکتی ہے۔ اس نے اپنے ٹھیٹھ لکھنوی انداز میں کہا، کوئی مذائقہ نہیں، بلا لو، لیکن وہ مجھے پسند نہیں، میں نے دیکھا ہے لونڈوں کی طرح کڑے لگاتی رہتی ہے۔ فرخندہ نے وکالت کی، نہیں امی جان، وہ تو بہت اچھی ہے، جب ملتی ہے بڑے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ نواب صاحب کی بیگم نے کہا، ہوگا، مگر بھئی مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لڑکیوں کی کوئی نزاکت نہیں، لیکن تم اصرار کرتی ہو تو بلا لو، لیکن اس سے زیادہ ربط نہیں ہونا چاہیے۔ فرخندہ اپنی ماں کے پاس تخت پر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے سروتا لے کر چھالیاں کاٹنے لگی۔ لیکن امی جان، ہم دونوں تو قسم کھا چکی ہیں کہ ساری عمر سہیلیاں رہیں گی،
इंसान को अपने वादे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी, इसलिए उन्होंने कोई एतराज ना किया और सिर्फ ये कहकर खामोश हो गई, तुम जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी कमीज धारीदार पोपलीन की थी, चुस्त पायजामा जिसमें से उसकी मजबूत पिंडलियां अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थी। फरखंदा को वो इस लिबास में बहुत प्यारी लगी। चुनाचे उसने अपनी तमाम निस्वानी नजाकतों के साथ उसका इस्तेकबाल किया और उससे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश की। उसने कहा, मैं नहीं पीती, तो फरखंदा रोने लगी। बिस्किट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो उसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा उसके मुंह के साथ मुंह लगाकर खाए। एक आध मर्तबा मामूली मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरखंदा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज आए, वो उससे चहल करे और ऐसी नर्मो नाजुक लड़ाइयां होती रहें जिनसे उसकी ठहरे पानी ऐसी जिंदगी में चंद लहरें पैदा होती रहें। लहरें पैदा होना शुरू हो गई और उनमें फरखंदा और नसीमा दोनों लहराने लगी। अब फरखंदा ने भी अपनी अम्मी से इजाजत लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजा बंद करके घंटों बैठी रहती, जाने क्या बातें करती थी। उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फरखंदा जब कोई चीज खरीदती तो नसीमा का जरूर ख्याल रखती। उसकी अम्मी उसके खिलाफ थी, चूंकि इकलौती थी इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफी थी इसलिए क्या फर्क पड़ता था कि एक के बजाय 2 कमीजों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फरखंदा की 10 शलवारों के लिए सफेद साटन ली तो नसीमा के लिए 5 शलवारों के लिए लट्ठा ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे, उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरखंदा से ये तमाम चीजें लेती, मगर शुक्रिया अदा करने की जरूरत महसूस ना करती, सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे तोहफे वसूल करके फरखंदा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भेज देती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में हर रोज अपने हाथों से सोने की कंघी करती, तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती, तुम्हारे गुस्ल के लिए मुअत्तर पानी होता, तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके दोज़ख के दहाने तक पहुंच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जहन्नम तक क्यों पहुंचना चाहती थी। वो जब भी फिरदौस का जिक्र करती तो दोज़ख का जिक्र जरूर आता। फरखंदा को शुरू शुरू में थोड़ी सी हैरत उसके मुतालिक जरूर हुई, मगर बाद में जब वो नसीमा से घुल मिल गई तो उसने महसूस किया कि उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं। सर्दी से निकल अगर आदमी गर्मी में जाए तो उसे हर लिहाज से राहत मिलती है और फरखंदा को ये हासिल होती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन ज्यादा उस्तवार होती गई, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जो नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम को बहुत खुलती थी। बाज़ औक़ात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन ये एहसास उसको बावकार मालूम ना होता। फरखंदा अब ज्यादातर नसीमा ही के पास रहती। सुबह उठकर कोठे पर जाती, नसीमा उसे उठाकर मंडेर की उस तरफ ले जाती और दोनों कमरे में बंद घंटों जाने किन बातों में मशगूल रहती। फरखंदा की 2 सहेलियां और भी थीं, बड़ी मुर्दार किस्म की, यूपी की रहने वाली थी, जिस्म छिछड़ा सा, दुबली टोपियां सी मालूम होती थी, फूंक मारो तो उड़ जाएंगी। नसीमा से तारफ होने से पहले ये दोनों उसकी जानो जिगर थी, मगर अब फरखंदा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा था, बल्कि चाहती थी कि वो ना आया करे, इसलिए कि उनमें कोई जान नहीं थी। नसीमा के मुकाबले में वो नन्ही नन्ही चूहियां थी जो कतरना भी नहीं जानती। एक बार उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा, वो भी फौरी तौर पर। नसीमा घर में मौजूद नहीं थी। उसका फरखंदा को बहुत अफसोस हुआ। चुनाचे कराची पहुंचते ही उसने उसको एक तवील माजरतनामा लिखा। इससे पहले वो तार भेज चुकी थी। उसने खत में सारे हालात दर्ज कर दिए और लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी यहाँ बेकैफ है, काश तुम भी मेरे साथ आती। उसकी वालिदा को कराची में बहुत काम थे, मगर उसने कुछ भी ना करने दिया। दिन में कम से कम 100 मरतबा कहती, मैं उदास हो गई हूँ, ये भी कुछ शहरों में शहर है, यहाँ का पानी पीकर मेरा हाजमा खराब हो गया है, अपना काम जल्दी खत्म कीजिए और चलिए लाहौर। नवाब नवाजिश अली की बेगम ने सारे काम अधूरे छोड़े और वापस चलने पर रजामंद हो गई, मगर अब फरखंदा ने कहा, जाना है तो जरा शॉपिंग कर ले, यहाँ कपड़ा और दूसरी चीजें सस्ती और अच्छी मिलती हैं। शॉपिंग हुई। फरखंदा ने अपनी सहेली नसीमा के
10 सलीक्स के लिए बेहतरीन डिजाइन का कपड़ा खरीदा, वॉकिंग शू लिए, एक घड़ी खरीदी जो नसीमा की चौड़ी कलाई के लिए मुनासिब मौजू थी। माँ खामोश रही कि वो नाराज ना हो जाए। कराची से लाहौर पहुंची तो सफर की थकान के बावजूद फौरन नसीमा से मिली, मगर उसका मुंह सूजा हुआ था। सख्त नाराज थी कि वो उससे मिले बगैर चली गई। फरखंदा ने बड़ी माफिया मांगी, हर सतह से उसकी दिलजोई की, मगर वो राजी ना हुई। उस पर फरखंदा ने ज़ारो की तार रोना शुरू कर दिया और नसीमा से कहा अगर वो इसी तरह नाराज रही तो वो कुछ खाकर मर जाएगी। उसका फौरी असर हुआ और नसीमा ने उसको अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया और उसको चूमने पुचकारने लगी। देर तक दोनों सहेलियां कमरा बंद करके बैठी प्यार मोहब्बत की बातें करती रही। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई, मगर फरखंदा की माँ ने महसूस किया कि उसकी अकलौती बेटी की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। चुनाचे उसने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि फरखंदा पर हिस्टेरिया ऐसे दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया कि लड़की को असेब हो गया है। दूसरे लफ्जों में कोई जिन्न उस पर आशिक है जो उसको नहीं छोड़ता। चुनाचे फौरन टूने टोटके किए गए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, तावीज गंडे हुए, मगर बेसूद। फरखंदा की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि आर्जा क्या है। दिन ब दिन दुबली हो रही थी, कभी कभी घंटों खामोश रहती, कभी जोर जोर से चलाना शुरू कर देती और अपनी सहेली नसीमा को याद करके पहरों आंसू बहाती। उसकी माँ, जो ज्यादा ज़ईफ़ुल इत्काद नहीं थी, अपनी जान पहचान की औरतों की इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि लड़की पर कोई जिन्न आशिक है, इसलिए कि फरखंदा इश्क मोहब्बत की बहुत ज्यादा बातें करती थी और बड़े ठंडे ठंडे सांस भरती थी। एक मरतबा फिर कोशिश की गई, बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी किया, मगर कोई फायदा ना हुआ। फरखंदा बार बार इल्तिजा करती कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए, मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज फरखंदा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालदा, जो कभी बाहर नहीं निकली थी, बुर्का ओढ़कर एक हमसाई के यहाँ गई और उससे कहा कि कुछ करे। दोनों भागम भाग फरखंदा के कमरे में पहुंची, मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवाना वार फरखंदा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा, मगर वो ना मिली। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसाई ने उसके हाथ पकड़ लिए, मगर वो बराबर वावेला करती रही। फरखंदा नीम दीवानगी के आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मंडेर की उखड़ी हुई ईंट उठाई और जोर जोर से उसे दूसरी ईंट के साथ बचाया। कोई ना आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान, जो नसीमा के 6 कुंवारे भाइयों में से सबसे बड़ा था और बरसाती में बैठा बीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, बाहर निकला। उसने देखा मंदिर की उस तरफ एक दुबली पतली नाजुक अंदाम लड़की खड़ी है, बड़ी परेशान हाल। बाल खुले हैं, होंठों पर पिपड़ियां जमी हैं, आंखों में सैकड़ों जख्मी उंगे सिमटी हैं। करीब आकर उसने फरखंदा से पूछा, किसे बुला रही हैं आप? फरखंदा ने उस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प गौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही थी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, ओह चलो आओ, और ये कहकर मंडेर के उस तरफ से हल्की फुल्की फरखंदा को उठाया और बरसाती में ले गया, जहां वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन्न गायब हो गया। फरखंदा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के उस भाई से हो गई जिसमें नसीमा शरीक ना हुई।